So hello, welcome sa atong Laravel tutorial. So before makaproceed ta sa atong Laravel, so dapat naka-install ng mga right tools or the recommended tools para sa atong pag-develop sa atong application. So first, dapat natay Composer, natay Git, natay XAMPP, VS Code, and Node.js. So kani may unahan yung install ang XAMPP, and recommended nako is 8.2 version. So kanilang. Then install na nyo na Apache and the MySQL. Then the second is the Composer. So based on Composer na i-download. Then sa download na diri Composer setup.exe. So for Windows di siya na installation. Then next is the Git. So nala download for Windows lang. Then siguro kanilang siguro 64-bit Git for Windows setup. Pwede na siya. Install lang po ninyo. The next the VS Code. So, download ninyo, then i-install ninyo. If mag-ask bitaw siya about context menu ata, i-check lang ninyo para naamoy right-click open with VS Code nga menu. Nga niyo. Ipakita ninyo. Naman na siya nga menu. Then, the last one is the Node.js. So, kinahanglan na to ni for the NPM for package module. So, I think that's all.